Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Warni minggu ta saderion ima minggu letare. Manang lapatanna marlas niroha mahamu. Mari de mahita se buku ede nomor 20 sia ayat sada sa rode ayat 2. Mar hite-hite gorni debata ama, dohot gorni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni todi porbadia na mapalangit dohot tanoon. Amin. Marlas niroha mahamurap dohot Jerusalem, jala marolo-polo mida ibana sudehamu, alea kana holong roha do ibana, marlas niroha situtuma rap dohot ibana sudehamu, alea kana marsak roha mida ibana nasai laon, las dorohaku dia kana madok tuahu, beta hita manopot bagas ni Jehovah, haleluya. Martang yang mahita, adi Tuhan Yesus sasada hodo si Pangulo padumuhot jolma dohot debata, hupuji kami maguarmu, jala hudok kami mauliate tuho ala ni salhu na binahemi, patupahon hanguluan nami, saidongani mahami marhite-hite asinirham, asa hupikiri kami toktong na tinomu dohot hama matem, asa warsakok kami dosa nami, jala asa tubuh di kami hapor siaun nasitong, jala asa maroha holongan kami huhut madok mauliati tuho, asa olo kami manghutong horo di hamatean, ali Tuhan Yesus di homa tama pujian di tonga-tonga ni saluhut huria, nauk tinobusmu marhite-hite mudarmu nabadiai, olat nyon rodi saliling nililing na. Amin. Marede hitasen edu nomor 10 itu ayat sada so sa rode 2. Puji
Tatangihon mapatik ni bata di mingguta sadarion, ima sian patik na parjolo satu patik na pasapuluhon, songonoma didok disi, patik parjolo, ahu do Jahoba de Batam nina de batata, dang jadi marakup ahu bahenomu de Batam, patik paduahon, dang jadi kanamu jala dang jadi sumanomu, manangahana di Banua Gijang do dan di Banua Tungon, rodi na di bakasan ai na di toru ni tano yang gotong gabe si sobaon manak si oluan patik patuluhon dang jari dohonong goar ni debata yang gosoture dalanna ai hona uhumna dosogot aka na marsineang di goarna patik pao paton ingot hamuma pabadiahon ari minggui dinaono marido diulahamu nasa siulomuna alai angko ari papi tuhoni ari paradiana ni Jahoba de Batam doi dang jadi homangula angko dinasa dari manang anakmu pe manang burum manang na posom lahi-lahi manang na posom boru-boru rodi pinahanmu rodi pangisini hutani halak pe na mangibati hutam Adi naono mari do ditoppa de bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradia do ibana diari papituhoni dibahini do ubahen na di pasu-pasu de bata Jahoba ari para yanan nai jaladi parbadiai patik palimahon iko pasangapomu donatorasmu asa martuaho jala leleng mangulu di tano nanilehon ni Jahoba di Batam diho. Patik paonopon, unak ko mamunu, patik papituhon, unak ko mangalakup, patik pawaluhon, unak ko manako, patik pasiahon, unang ho olo makatidakon hata na sotutu maraloho donga jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu, dang jadi haliangan ni roham donga saripe ni dongamu, manang na poso na bawa, manang na poso na boru-boru, manang lubuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Bohado padok ni debata taringo tupati na sapului odo. Ahu do Jahoba de Batam ninna debatata, pargogo na suatu dosan jala parrimar, siuluho dosa ni amana tu pinoparna, rodi sudut patuluhon, rodi sudut pao paton, pinopar ni akan na sogoro hadiahu, alai asido rohaku di akan namar ribu-ribu, akan namar holong ni roh hadiahu, naso mangalaosi patiki. Ido sahatna, atong rak mangidogogo mahita siat tuhata debata. Ali Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon nahu partu patikmi. Amin. Marede hitasen ede nomor 150 sada, ayat sada dohot ayat 2.
atau potima dosatta tuadopan ni debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata nabadia jalana bonar, parasi jala partalup niroha jalana basar doho, sai marpangulahi maroham midahami, dibahini sai sama sude dosa nami, dangadong nahu pangasaun hami dukon ni asi niroham, hati goran na pinatupan ni anakmu do nahu pangasaun hami tujolom, dibahini pasonang jala apuli mahami, akan hinokok ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mahata baga-baga taringi tu hasesaan ni dosata. Ala ni pangalo sehot tado ubahin na tartulang Kristus. Jala binahin niya sa ato tado ibana babugang. Apa itu ibana picak-picang parhitian niya sonang atta. Jala binahin ni bugang na malum ita hilala. Hasangapom madi debata na diginjang. Amin. Mari dihitasian ide nomor 766 ayat 1 dohot ayat 2. Tatangihon matupuk epistel di mingguta sadarion imanatar surat sian opat Musa 20 sada memuka maisian ayat opat sa rodi ayat sia tajahama mar sori. Jadi borhat manasida sia dolok hor manulus dalam dopak laut arung asa mangaliat pasiding luat ni halak Edom gabe memurking ma rohani bangsoi di tongah dalan. Ini menurut bangsoi dopak ibata o dopak si Musa. Wasa tuntung diorong muna hamin ako siyang bisi. Asamate hamin di halang mananong kuruha. Sumanangarong sabu-sabu manang ayat iso. Yalan nunggal gine-gine ate-ate namin bilang sabu-sabu. Nagyakon. Dungi di tongos Jahoba matutonga-tongan di bangsoy aka ulok tulung api. Aka na mamarguti bangsoy gabe marmatean masay torop siyan Israel.
Dungi robema bangsoi manopot si Musa akanin nama nunga mardosa hami alana marungutungut tami do Pak Jehovah dohok do pakko martangiang mahutu Jehovah asa dipadau siak kami uluk tulung api jadi martangiang masih Musa mengudihon bangsoi. Dungi romahatani Jehovah bahin madihosa da uluk tulung api jala sakoton mai tu hau pertonggol. Ya adong manang ise nahona pargut jala diberet tusi ikon mangulu ibana. Jadi di sumasi Musa masada uluk sia tobaga jala disakoton mai tuha pertonggol jala ia adong manang ise na pinargu nuloki jala dibereng dopa uluk tobagai laos mangulu mai bana. Ima sahatna martua maakan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Marede hitasen edu nomor 766A ayat sada so saha rodi ayat 2. Taha tidak ko maha porsiaw tay, sona hina tidak ko nidongata saha porsiaw disadok portibion, rakma hitamadok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargogo na sotudosan, natu palangi dohtano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, imana tinubuan si Maria, nagabi-gabi siatot di perbadia, ador sohuan. Ido tuhata na tumam na birni di pangumuman di silatus na matital pasal lebana di hau na silang na tua tuban watoru dung ditanam na mulak mangulu di hari patuluhon na manai tu sorogo lahu dutu siamuni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pemamulak sogot tutanoon manghumi alat na mangulu doh na mate au porsian dito di perbadia jala adung sada huria nabadia. Huria atau panjala Kristen akan nabadia. Doh dia sisani dosa. Doh dia taina mandong. Mulak mangulu sogok dangi halak naung mate. Doh dia nguluan na sora sudah. Amin. Tikting namasa di Huriata di Mingguon 14 Maret 2020 sada. Naparjolo ruas nataba. Tajalo do gabe ruas ni Huriata ima keluarga Indra Erikson Gultom SE dohot inang Royanti Boru Batoruan. Nasida majalo pasu-pasu perbagason di Huriata na di hari Sabtu tanggal 6 Juli 2020 maringanan di Jalan Beringin RT 01 RW 02 Wik 2 napaduahon nunga majalo pasu-pasu pabagason ima Doli Alfred Jujung Lubatobing SE AK CPA anak niamata Pintor Mangalatua Lubantobing Nahinan Tubuni Inata Nurhaida Sagu Boru Aritonang Nahinan ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Jalan Nangka Growong Gang Haji Linan nomor 96 Wik Opat
dohot Orwana Flora Cynthia boru sianipar boru niamata penatua mangalam sianipar nahinan tubuni inata Juli MF Simanjuntak ruas ni GKP Satria Sian Huta Jalan Hemat Tolu nomor 24C pamasumasuan di Patupan di hari Kamis tanggal 10 sada Maret 2020 sada di HKBP Cibubur Resort Cibubur dimulai pukul 8 WIB. Napatuluhon jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa untuk jemaat kita yang sakit yaitu Nyonya B Simanjuntak Boru Tanjung Wiksada dalam pemulihan di rumah, Amang H Manalu Wik 1 dalam pemulihan di rumah, Amang CM Panjaitan Wik 2 dalam perawatan di rumah, Amang J Silaban Wik Tolu dirawat di rumah sakit Duren Sawit, Inang Nyonya Papahan Boru Napitu Pulu Oppu Hatigora Boru Wik Tolu dirawat di rumah sakit Karolus, Devita Boru Marpaung Wik Onom dirawat di rumah sakit Fatmawati, Inang Nyonya D Pangaribuan Boru Sitorus Wik Onom dalam pemulihan di rumah, Febrianti Boru Malau Wik 12 dalam pemulihan di rumah, Inang Nyonya Malau Boru Simbolon Wik 12 dalam pemulihan di rumah. Napopaton ucapan syukur bulanan. Sadarion papungu pilihan ucapan syukur bulanan dohita songon nasomal tapasahat mai sian ias ni roha songon parbue ni hapor seota. Napalimahon padidion nabadia. Sadarion di parmingguan pukul 10 WIB patupuan ni huriata do padidion nabadia tu poso-poso yanakon ni ruas ni huriata. Torop nasida 5 halak 5 boru. Napaunapon pertanyaan WIB. Hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sada ima pertanyaan WIB Minggu Pasion di gereja masuk pukul 10 sia WIB na nidohotan ni WIB sada sahatu WIB onom. Hari Rabu tanggal 10 Maret 2020 sada ima pertanyaan WIB Minggu Pasion di gereja masuk pukul 10 sia WIB na nidohotan ni WIB pitu sahatu WIB 12. Napapituhon pelayanan Komisi Kasih bulan Maret 2020 sada. Patupaun ni huriata do kegiatan pelayanan kasih di bulan Maret 2020 sada ima di hari Rabu tanggal 10 Maret 2020 sada masuk pukul 10 WIB di gedung Sekolah Minggu Gloria na pinatupan ni Komisi Kasih ni huriata na niuluhon ni paditata. Tuak karuas ni huria na diharapong gabe donatur manang penyumbang tulang Komisi Kasih di ganuk bulan buanon ni pengurus Komisi Kasih do surat pengantar sian huria laho mangido pangurupion tuak karuas narade mangurupi ulau ni mauliate ma tuak karuas ni huriata nang manupahi pelayanan non tuhata ma na mamasu-masu. Jadwal permingguan tanggal 21 Maret 2020 sada pukul 7 WIB WIB pitu sahatu WIB 12 marbahasa Batak pukul 10 WIB WIB sada sahatu WIB onom marbahasa Indonesia pukul 10 pitu WIB manang jam 5 sore ima umum marbahasa Indonesia pukul pitu WIB sekolah minggu dohot praremaja secara online pukul 10 WIB umum marbahasa Batak online. Na pasiyahon maka tidakon hapor siahon khusus. Hari Minggu tanggal 21 Maret 2020 sada di parmingguon pukul 10 pitu WIB patupaun ni huriata do maka tidakon hapor siahon khusus tuak karuas ni huria nanaing marhasohotan. Domutusi marguru dipatupa secara online ganu pare Sabtu jam 10 WIB. Dohot ganup hari Minggu tatap muka pukul 10 WIB di konsistori mulai tanggal 25 Februari 2020 sada
saat tanggal 20 Maret 2020 sada. Na pasapuluhon sumbangan sian ruas. Tajalo do sumbangan sian ruas ni Huriata keluarga ka Simanjuntak inang Boru Panjaitan wiksada. Ima satu set sofa kursi pengantin di gedung Sekolah Minggu Gloria. Mauliate ma di keluarga na pasahaton tuhatta ma na mamasu-masu. Na pasapuluh sadahon pengumuman. Marhite tiktingon pinangido tu sudah ruas ni Huria na patupahon permingguan online pukul 10 WIB di Bagas Nabe. Tapasahat ma pilihan minggu online tu situa week Nabe manang tu Huria. Hobar tu program kerja ni Huriata tahun 2020 sada. Marhite tiktingon pinangido tu sudah ruas ni Huria naso pasahaton peliat tahun. Asa di pasahat bema peliat tahun tu Huria manang tu situa wik nabe. Akatikting na mangihut boy ma tajaha di warta na adong di hitabe. Song lima tikting di mingguta sadarion. Ta pasada maruhata martangiang mahita. Tuhan nami jala debata nami na usobahami marhite Yesus Kristus. Mauliate hupasahat kami disudiasi dohot holong di roham. Boy hami Tuhan marsaur mamuji ho. Tarlumobi apala ditikyon. Boy hami marminggu. Marminggu kami di gereja suang songoni marminggu nang di tongani Bagas Namibe. Tahu puji-pujian hasanga pon tugoar muma parsauran nami marhite parminggo nami di tikyon. Ale Tuhan nami upasahat kami dutuho dongan nami keluarga Indra Erikson Gultom do Royanti Boru Lubaturuan naung gabe ruas di tonga-tonga ni Huriam HKBP Cibuburon. Pasu-pasu matutu asa gabe ruas na mangolu na sida di tonga-tonga ni Huriam. Suang songonido hupasahat kami tuho ale Tuhan keluarga na baru majalo pasu-pasu parsaripeon yanakon ni Huriam doli Alfred Jujung Lumbat Tobing dohot Flora Cynthia Borusianipar. Sayhoma tutu ale Tuhan lampatakason roha na marsiha holongan di tonga-tonga ni pardalanan ni rumah tangga nasida. Asa marlas ni roha nasida Tuhan jalaga be rumah tangga sitiruon na pasanga poko nasida. Tuhan nami suang songnido hupasahat kami to akaruas ni Huriam na marulang tahun nunga ditabay ho umur di nasida tabay manang patcarian tabay manang las ni roha pada umak kamara pada waka parsahiton nang namarulang tahun pernikahan pe Tuhan sehoma tutu mangalehur di nasida las ni roha asa marhite las ni roha na jinalo nasida di tonga-tonga ni parsariponna boy totong nasida sa roha sa pikiran asa rumah tangga gabi sitiruon na pasanga poko di tonga-tonga ni lingkungan nabi. Suang songoni matutu hupasahat kami dutuho ruas ni Huriam na tongod di Bagasan parsahiton nyonya be si majutak Boru Tanjung amang ha manalu amang CM Panjaitan amang J Silaban nyonya Papahan Boru na 70 Devita Boru Marpaung nyonya D Pangaribuan Boru Sitorus Febrianti Malau nyonya Malau Boru Sibolon suang song nimi doho akanaso hagorak kami nagale pamatang nasida sehoma tutuale Tuhan paswakon gogo paswako pikiran doh mananggali nasa ragam pangotak ni sahid na lohok di pamatang nasidabe pasu-pasu Tuhan
akka sipanganon akka sinumon akka ubat vitamin baik masaluhuk na Tuhan gabe dalammu mangaleon hahipason nang sudi akka tindakan medis saya juluani asa marhite tutu oleh Tuhan marlapatani gabe lasni roha di tonga-tonga ni akka keluarga na di bagasan parsahitoni gabe boy malum tutu parsahiton nasida lehon nang lasni roha di akka keluarga na pature turehon asa marhite lasni roha nasian ho adong di nasida semangat adong di nasida gairah laho mendampingi melayani keluarga na di bagasan parsahitoni ale Tuhan nami upasahat tami rutuho nang sudia ke program di tonga-tonga ni huriam nalao si patupaun tuariari na nangro padidion poso-poso maka tidak kon haporsyaun pertangyangan wik dohot pelaksanaan komisi kasih saya jari huriam Tuhan patupahoni saluhukna asaboi dengan merdalan bansangap di guarmu gabelas ni roha di tonga-tonga ni huria suang songonido Tuhan upasahat tami tuho keluarga amanami kasih majuta do inanami boru panjaitan namangalehon perhatian marhite napasahaton sada set kursi si pakeon di gedung sekolah minggu ale Tuhan nami sehoma tutu natotong mamasu-masu sude na jinama na niulan na pinikiran na sida asa totong boy na sida tutu mangulah nak kanaulah kana denggan di tonga-tonga ni huria di tonga-tonga ni keluarga nang di tonga-tonga ni masyarakat pi ale Tuhan nami suang song ni do totong nang lupa hami satokin nae tangi honon nami mahatam na pinasa ni naposom ina nami inang pendeta Rebeka boru hutasoit sehoma tutu ale Tuhan nama juluani nama turi marhite todim asa boy di pasahat hatami asima roham Tuhan perdosa dohami sesa dosa nami da godangi asa tamah hami di jolom marite Yesus Kristus jalom matangiang elek-elek nami amin. Mari ita sen edi nomor 763 ayat 1 ayat 2. Damene debatana semurung sian saluk naroha imana mangramoti aka ate-ate doh pikiranmu nabi di pagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu mak dihita saluhutna hatani debata dihita di Minggu letare imasian surat ning apostel Paulus tuhuria Efesus bidu napaduahon mamukama ayat sada rodi ayat 10
Songonon ma didok. Hamu pe nunga mate hamu na jolo hinorhoni aka pangarosion dohot dosamuna. Aka na niulahon muna marguru tutiki ni hasyanganon. Mangihuton lomo-lomo ni na marhuaso di awang-awang. Imatodi na mangulan waeng di bagasan aka anak na sosiat hata. Rapon nasida do nang kita sasudena na jolo mangulahon aka hisap-hisap ni dagikta. Dina taturut lomo-lomo ni dagingi rodi sakap-sakap na. Jadi anak sirimasan dohita sian bakohian doson aka na asing. Alai anggo debata para siroha bolondo jala parholong roha na balga maradopo kita. Jala rapon Kristus do di pangulu ibana hita aka naung mate di bagasan aka pangalosion. Nasian asini rohana do ubahen nama luahamu. Gabe rap di pangolu jala rap di pabakit hita tu gonggoman banua gitjang di pagasan Kristus Yesus. Laos patuduhonon nado di akatiki naneng ro dope surung ni hamoraon ni asini rohana di habasaon nai maradopo kita di bagasan Kristus Yesus. Aisian asini rohana do ubahen nama luahamu dalan haporseaon. Jala dada binahen muna silehon-lehon ni debatado. Datung sian parulani asa unang adong nama muji diri. Ai jadi-jadian nado hita akana tinopa di bagasan Kristus Yesus asa marulau nadenggan hita. Ai akaido di pature debatahian asa tapa rangehon. Ima sahatna Priani tuhata nahina holongan secara umum biasana antusias dohalak molo mabege na gratis ate. Molo di negara maju godang do inganan na umum para dehon aek si inumon secara gratis. Jalaboy do halak mabuan botol kosong. Molo riko di bana ba diisi mak. Alai nang pe gratis si sasitonga nama cai arga doi. Apalagi di musim kemarau doho diinganan nama cai maul dapot mata mual manang sumur ate. Molotung pe adong mata mual ta na memang ido kebutuhan utama di ngoluon. Aiki boi pamalupon uas doho dihaporluan ngolu siganu pari. Molotung pe gratis si dang nagabeso argai di jolmai. Tarsongonima taringot tu haluaon na pinatupa ni Yesus Tuhatta na mangalehon secara cuma-cuma manang gratis. Gratis alai dang murahan ate. Gratis pei alai macai arga. Nah gabe sukun-sukun di hita buasa pola di dok apostel Paulus ia haluaoni ima asini rohani debata doi di hita. Nah nilehon secara gratis pasti adong do alasan manang latar belakang bahen di dok apostel Paulus na songoni. Nah parjolo idauta ima di taringoti apostel Paulus tuhuria Efesus hamamago ni jolma alani dosa ujui. Ima jolma naso mangolu di bagasan Kristus. Dihilala apostel Paulus macai ngerido ngolu ni jolma
naso di bagasan Kristus. Manang halak Yahudi pei, manang halak naso Yahudi pe. Gurang do halak salah mangatusi taringot tu dosa. Jok do hita mengelompokkan ya dosai isarana mangarampok, mabunuh, menggorok, parmabuk, parjahat, koruptor, panako, do lanaka na asing. Ima halak pardosa. Ape sasitonga ya hita ngulut taon ngagok dosa, marlo dosa do ngulut taon. Songona ndok di bukwede nomor 64 ayat 2 ya te. Alusaku debatakku ratung maila audisi marningot salpuni rohaku rodi sude ulauki ai dosa do binaeni tangan go dosa do nang rohaku pe nang mata nang pamangan luhut na marsala do hape. Jadi molo sadar do kita ya dosai nga mendarah daging di ngolutta. Nah di sonma di lehon Apostel Paulus do tuhita pangatusyon nasitong ya jolma naso mangulu di bagasan Kristus imahala na mangulaon akadosa manang pelanggaran dosa naidok na dison adong dua pemahaman di kategori na parjolo ima hamartia ima songon papuru naso mangonai tu sasaran manang gagal melenceng meleset. Jadi amartia ima gagal mencapai sasaran ningoluon nasa setonga boy doi gabe perilaku nadinggan di jolmai. Nah paduahon ima nedok na parap toma namar lapatan tersulat di manang tergelincir manang tinggang ibarat jolmana kehilangan arah gabelilu ima nedok na meleset menakup hasitongani. Jadi dosa manang pelanggaran ima mardalan di dalam nasala manang menyimpang manang gagal mencapai tujuan. Adong do tolu dampak pengaruh ni dosa na pamatehon di ngolu ni colmai. Aparjolo dosai na pamatehon roha parbagas manang habadyaon manang kemurnian na adong di bagasan diri ni colmai. Para psikolog madok molo adong dosa na taulahon na terus menerus manang dosa nabuni ima dosa na soboi tarlupahok kita artina nga permanen lohot dosai di pagasan rohatta manang nasongon dia pecarana tabaen sai taingok doi terus molo Bapak Origenes madok ibarat luka na boy malum alai ipos-ipos na tetap do adong di sini. Manang ibarat na manuci pakaian pakai sabun na terbaik pe manang na di laundry pe pasti dang boy 100% noda manang kotoran ni mago. Artinya dosa itu masih menempel di dalam hati kita, dalam hidup kita. Dosa itu bagaikan hantu yang terus-menerus mengikuti kita dan menuduh kita sebagai orang yang bersalah. Nah, paduahon dosai ima pamatehon masa depan manang cita-cita ni sasahalak. Merlapatan ya dosa naung taulahoni jok musek mulak-mulak taulahon. Jatuh kepada dosa yang sama. Gabe kebiasaan mai, gabe ima mangihon hita, maul hita malua siani. Ujungna sai madabu mahita tu dosai terus diparhatobak kita. Isara
sahala na poso na marsikola berjuang asa dapat na gelar sarjana alani godang ni akka godaan di pardonganan na boy do ibana madabu tu nama make narkoba manang parsido judi togel online do manang akan asing ujungnya gabe maul ibana meraih cita-citana sega mak ngoluna itaku polisi ibana hancur mak masa depanna. Jadi dosa itu ibarat membunuh diri sendiri. Betapa tidak cita-cita yang membuat hidup ini berharga telah dimusnahkannya secara nyata. Nah patoluhon dosai pamatehon roha pangoloion manang kemauan songon naposonakin na jut jala terbiasa lah tu inganan hiburan boy doi tergoda terus yang boy terelakon jala gak bisa ada kebutuhan nih di ibana dada holan keinginan be molo dang lao tu inganan nih songon na gabe marsahit di hilala ibana ujungnya gabe di parhatu bandosai ma ibana adong pepatah madok menaburkan perbuatan membuahkan kebiasaan menaburkan kebiasaan membuahkan watak menaburkan watak membuahkan nasib. Jadi alanima mulai siana jolo jolmai ngamate di pagasan dosa na pamatehon roha perbagas habadionna kemurnianna dingoluna pamatehon masa depanna dohok na pamatehon kemauanna idok bahen idok dosai adalah pembunuh uriani tuhata akadiama ciri-ciri ningolu naso di pakasan Kristus ima gaya hidup na berpatokan tu nilai-nilai haportibion hisap-hisap manang giok-giok ni daging naso patut sitiruon tuhuria Roma didok Apostel Paulus unang ma saropak kamu dohot portibion Roma 12 ayat 2 ala ngulu ni hala na porsea di Kristus ima pelayanan maka holongi olo marohadame pasai sahon dosa nyak kadongan do lanak kanasing ngolu naso di bagasan Kristus ima ngolu na dipengaruhi akaton di ni jamanon todi naso binereng ni si malolong akaparhuaso na golap songon naboy tajah di Efesus 6 ayat 12 ayat naboy mapahen jolmaidang adong roha pangoloion sikap na songonon ma naboy manegai ulaon ni debata dang olo manangihon suara ni debata na makuling di bagasan roha parbagasi alai justru na jut masa ya jolma naing mardalan di dalan nasab diri do nang pengwa diboto ibana dalan ni debata manang nunga di pabotohon tu ibana akadia mana salah dalan nasodengkan alaidang olo ibana macaloi ditutun lomo nado di ngoluna songon sada contoh taringok tuson adong ma sahala ina nasai holsoan ola na marung tungu tulon na ola na merengek-rengek ibana tu amat tanah asa dituhor di bana kalung na mata kalung manang liontin nai berbentuk hati sian berlian masai maos dipaengot amat tai tu ibana ola ikon pakyom muna songoni ninna anon ati itung adong parjahat na mangarap koin na alai alani holong ni rohani matai tuinatai ba gabe itu horma ilian ma tapi bisa ada tiki
marmotor ma inat tahun laus ipakai mana ma kalungnai merasa bahagia ibana. Ape naso panagaman na pitor adong mahala na mambegal ibana laus irakok ko muse kalungnai. Ima naidok na ala ni hisak ni daging, hagyo ni daging, gabe marjea ibana. Tang nasoboy pakeo niya te, alay lihatlah tempatnya sesuai dengan keadaan. Kemudian itu hatta ala nima sude hatorangan na pinasaha ni Apostol Paulus di trupuk tahun da hona uhum ni debata mahitanian luhutna ala dang boy hita maluas yan iho ni dosai nunga tasusai rohani debata dang berhak behita sasitonga mangulu ikon tu api narokko nama jambarta ala na mangulaho na kadosa adong do madok ugamoi ido mapuan halak tu surgo ala ugamoi do mangalehon aka ruhut nadenggan si ulahonon ni jolmai Kiala marhite trupukon asaboy hita membandingkan dia do ugamo, dia do asli roha. Dia do haporseaon. Ikon takas do dihita pangatusyonon. Dada ugamoi mabuak kita tu surga ate. Ia ugamoi nabina ini jol madui. Alai asli roha ni nasian debata sian banua gicang dui. Ugamoi ima cara ni jolma laho madodo debata. Alai asli ni rohani debata ima naro manodo rohani jolmai. Ugamoi gok aturan manang ruhut hukuman manang penghakiman nabina ini jolma. Alai asli ni rohani debata gok holong gok asli roha. Gok hasesaan ni dosa dipai baru dipulihkan. Ugamoi ima legalitas hapursiot tadui. Priani tuhata naparjolo nakin hamamago ni jolma alani dosa napaduahon ima alai molan asni rohani debatado panguluhok kita. Bisesado aka dosanta gabe di parade hanguluan na manoktong dihita alai asni roha debata marhite Kristusi panguluhok kita ima ikon tajalo marhite haposiaon jadi haluoni dang usahat tayate alai sola gratia olan asni roha gratis cuma-cuma semata-mata si leon-leoni di batadui natajalo di bagasan haporseaon. Jadi keselamatan bukanlah usaha kita. Adong do ditiki di abad 10 pitu sahalak arsitek kawakan namargoar Christopher Wren. Di Pangidoma ibana merancang membangun bangunan di balai kota Windsor hanya dengan 2 lantai. Lantai parjolo ima songon pasar manang pusat perbelanjaan. Lantai paduahon ima dibayan ma gedung parlemen. Alai aka anggota parlemen mamereng bahwa ragu nasida di kekuatan di bangunan ini ala holan ditopang 10 tiang manang pilar gabe saya dicugul hon nasida ma asai tabai mamuse tiang jadi romasi urwenon gabe ibani mana ma itabay ma opak tiang di tonga-tonga ni lantai na parjoloi. Hape dung di tahun-tahun na mangihut
gabe tarboto ma bahwa opak tiang natina banai dang toho menopang manang menyanggah bangunani ala adong do ruang kosong di antara ni tiangi dohot plafon. Ternyata tiang itu hanya hiasan saja. Karena Wen sebagai arsitektur dia sudah memprediksi semua bangunan, kekuatan bangunan itu. Naneng dohonon nadisi bahwa jolma macai jok do marhite ugamo seolah-olah mangalehon aka usulan pambahenan akan adengkan laho paluahon jolma. Hape bolan sebatas hiasan dui. Nomor 8, usaha kita untuk meraih keselamatan, perbuatan baik kita ataupun amal yang kita lakukan, bukan itu yang menjadi kemutlakan. Ala haluaon nanilehon ni debata secara gratis dui. Ala nido haporsion ni halak Kristen ima haporsion ala dang haporsion asa. Dang ala nataulaon akan nadenggan asa tajalo haluaoni. Alai ala nunga tajalo haluaoni ubahen na taulaon aka nadenggan. Ima songon sada karakteristik ni halak Kristen holong ni rohai mar pambahenan mar parange di pagasan lomo ni rohani di bata. Na ala di do marhite holong ni rohai di bata as ni rohanai gabe di pangulu mamusehita di pamago ma rasa bersalah tai na mangulan dosai nakinani dosa itu dihapus tanpa meninggalkan ipos, tanpa meninggalkan bekas. Ala nunga diburi marhite mudarnai. Jadi dang mabiar behita manda potot debata marhite tangyang marhite akaede puji-pujian. Yesus datang untuk menghapus perasaan keterpisahan itu dari Allah dan juga perasaan bersalah kita. Alanido haroroni Tuhani memulihkan kembali pakirimota cita-cita kita, masa depan kita. Gabe halakna marhamonangam mahita. Uriani tuhata disonma haroroni Tuhani pabakiton paheheon roha pangoloion. Minggu ta ima minggu letare marlas ni roha teh. Keselamatan datangnya dari Tuhan saja. Kita tidak bisa memperolehnya dengan kebaikan atau amal ataupun kekuatan kita sendiri. Tetapi Allah melalui kematian dan kebangkitan Kristus anaknya, itulah yang memberikan kepada kita secara cuma-cuma, secara gratis. Alanido ikon marlas ni roha do hita disi alanu ngamate Yesus si humokop hita pardosa gabeta jaloma hanguluan nama noktong. Pertanyaan bagi kita adalah bagaimana sikap kita agar dapat bersyukur dan bersukacita di minggu letare ini, karena kita akan menyongsong pasion dan akan memperingati hari kematian Kristus. Seorang gadis yatim yang kesepian, nama si Poliana, satu hari ayahnya mengajarkannya satu permainan yang disebut dengan keberuntungan. Ia menyuruh si Poli memakai kruk penopang di kedua ketiaknya, lalu melipat kedua kakinya dan berkeliling sehingga ia hanya bergantung sepenuhnya pada kruk itu. Poli mematuhinya. Setelah beberapa saat ayahnya mengatakan, "Oke, sudah cukup. Sekarang kamu lepas kruk itu dan kamu boleh lompat-lompat, jingkrak-jingkrak sesuka hatimu." Ayahnya pun berkata, "Sekarang kau sadar betapa beruntungnya dirimu kan? Kamu punya kaki kuat dan sehat tanpa tongkat penopang itu. Itulah anugerah." Jadi ingat, betapapun hidup ini sulit, buruk, tidak menyenangkan atau menyakitkan, selalu ada sesuatu yang dapat membuat kita merasa beruntung.
Si Poli pun berkata, sungguh aku beruntung karena punya kaki, katanya. Kadangkala kita mudah mengeluh karena tidak punya sepatu. Padahal ada orang yang tetap bisa bergembira meski tidak punya kaki. Anthony de Mello pernah berkata, kita sebenarnya hidup dikelilingi oleh sukacita, kebahagiaan, dan kasih. Namun kebanyakan kita tidak menyadari. Ya, karena kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Padahal jika kita mau melihat lebih dalam kepada diri kita sendiri, maka kita akan menemukan betapa kayanya dan beruntungnya kita dari orang lain. Saat melihat keluarga miskin yang hanya bisa makan dengan tertawa dan bercanda, meski hanya dengan makanan seadanya, bahkan itu pun adalah makanan mereka satu-satunya hari itu, apakah kita masih mengeluh dan cemberut, bersungut-sungut karena masakan ibu kita keasinan atau kurang enak? Ketika melihat orang terkapar di rumah sakit sementara kita melihat diri kita dalam keadaan sehat, apakah kita masih akan mengeluh akan hidup kita? Mari kita bersyukur, mari kita bersukacita. Jadi sebelum ada keluhan keluar dari mulut kita, mari kita melihat dulu ke dalam diri kita dan kita pun akan menemukan berkat Tuhan atas hidup kita. Bersyukurlah. Dan oleh karena itu di Minggu Letare ini mari kita bersukacita dan peganglah keselamatan yang sudah kita terima dari Kristus secara cuma-cuma. Amin. Martang yang maita. Mulia tema diho ali Tuhan debata amanami nama bangsa di Panwakicang. Asni roham do Tuhan dilihok ko dihami secara cuma-cuma, secara gratis. Jalo hami haluaon nasyak koi hanguluan nama noktong. Mulia tema dihokop ho hami pardosa gabe ias hami alani mudarni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Naung mate humokop kami. Tuhan, mulia tema disediakan inggani basam. Kudang do aka masalah kasih taonon, parsahiton, pergumulan. Wadupi kami, saliling mangulu kami. Alai marhiti trupukon, diajari ho kami, di Minggu Letareon, asa toktong kami marlas niroha. Manang nasongon dia pe wadupi kami, saya toktong ma roha marlas ni roha kami dilihoko marhiti to dim bui kami mensyukuri disudi aka naung hujalo kami dohot aka pengalaman di ngulu nami bahen akana dinggani di saluhutna. Tuhan pasu-pasu mak sudi ruas ni kuriam atong saha di homahami di pagasan Kristus Yesus Tuhan nami jaloma tangyang namion. Amin. Ma redema hita muse laos tapasahat ma peliata. Love
pasahat ma peliata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, kodo haruruan ni saluhut silihun-lihun nadinggan, dohok nasa ulibasa nama lutus. Kupasahat hami masian na lihom itu hami pilihan nami tuho. Sejalo mai gabe uap na khusus di culum. Pasu-pasu mai jala ramoti, asau parsiak kami pilihanon, patibulhon harajonmu di tonga-tonga ni guriam, dohok di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tutim, asalam utadahami gurang ni silehon-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok ngoliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, sai penurbadia makuarmu, se Roma harajaonmu, se saut malomo ni roham di Banua Tongaon songona di Banua Gijang, lehon matu hami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangagu. Pasu-pasu jalan iramoti Tuhan debatama. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana mida. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasar honma damena tutodim.